जब कोई इंसान आपको कहे ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा, तो चलें उसकी बात मान लें, लेकिन उससे एक सवाल ज़रूर करें, तुम तो मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? क्या कभी ऐसे हालात तो पैदा नहीं कर दोगे कि मैं खुद तुम्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाऊँ? वो है ना कि चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। अच्छा, जब आपका कोई पसंदीदा शख्स जो होता है ना, या आपका लाइफ़ पार्टनर जो होता है ना, वो आपसे बेवफ़ाई करता है ना, तो तब आपको समझ आती है कि अल्लाह ताला ना शिर्क को क्यों नहीं माफ़ करते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा मैं हर गुनाह को माफ़ कर दूँगा सिवाय शिर्क के। क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि उसके साथ कोई और भी हो जिससे हम मोहब्बत करें या प्यार करें, या जो उसके हम मुकाबले में ला के खड़ा कर दें। ठीक है, वो है ना कि मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये तस्बीह टूट जाती है। और बिल्कुल ये सच बात है, जब भी कोई तीसरा आता है ना हमारा, चाहे वो घर हो या रिश्ता हो, वो तभी टूटता है। अच्छा, जब भी कोई ऐसा हो ना कि अगर तो सिंगल हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, उनकी अलहदगी हो, तो मुझे कभी भी दुःख नहीं हुआ है। जैसे यहाँ सना जावेद ने उससे अपने फर्स्ट हस्बैंड जो उमैर जायसवाल है उनसे अपनी मतलब शादी उनकी टूटी या जो भी हुआ, तो मुझे उसका दुःख नहीं हुआ। लेकिन जब यही मामला सानिया मिर्ज़ा के साथ हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। इस बात को साइड पे रख दें कि वो एक इंडियन है और हम पाकिस्तानी हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि वो एक औरत है, और जहाँ भी है वो मतलब उसका दुःख साझा है। हम सब औरतों को ना कम से कम इतना महसूस तो करना चाहिए ना, कम से कम। ये जो लोग कह रहे हैं कि जो हमें हारे थे इंडिया से और उसका बदला ले लिया है शोएब मलिक ने, फ़लाँ कर दिया, ये कर दिया। मैं उनसे ये सवाल करती हूँ, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है, दम नहीं है कि किसी के साथ प्रॉपरली उसको किसी मैदान में हरा सके, तो ये तो ना कहें कि आपने अब दूसरी शादी सना से करके तो हमारा इंडिया से बदला ले लिया। ये कैसा पागलपन है? क्या आपके घर में माँ, बहन, बेटी नहीं है जो कल को ब्याही जाएगी? अगर कल को उसका घर टूटता है, तो आप तब भी यही कहेंगे कि हमारा बदला ले लिया है? और जो लोग ये कहते हैं कि चलो फ़न सही, उन उस बात को तो हम फ़न में ले लेते हैं, है ना, कि सर्दियाँ तो शोएब मलिक एंजॉय कर रहा है, बाकी सारे तो धूप का इंतज़ार कर रहे हैं, या मज़े तो इकरारुल हसन के हैं और शोएब मलिक के हैं, बाकी सारे तो सर्दी से ही कांप रहे हैं। जो भी है, चलो ये एक मजाक की बात है, मजाक में हो गई है। लेकिन बात ये है कि अगर हम सीरियस इस बात को लें ना, तो मसला ये नहीं है। जब हस्बैंड मूव ऑन करता है, तो वाइफ कभी मूव ऑन कर जाती है, कभी नहीं करती है। कभी ज़्यादातर औरतें, आपने देखा होगा, हस्बैंड की डेथ हो जाए ना, तो ज़्यादातर औरतें जो होती हैं ना, वो शादी नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैं शादी करूँगी ना, तो बहुत कम कोई और मर्द होता है जो आपके बच्चों को कबूल करता है। और मतलब एक औरत को कबूल करने के लिए सारे तैयार होते हैं, लेकिन एक उसके साथ अगर एक भी बच्चा हो ना, तो कोई भी उसको कबूल करने को तैयार नहीं होता है। तो वो सारी ज़िंदगी उस बच्चे के लिए गुज़ार देती है। लेकिन अगर उसी मर्द की अगर बीवी फ़ौत हो जाए, तो आप यकीन करें वो ना उसकी इद्दत इद्दत तो मर्द की खैर होती नहीं है, लेकिन ना वो उसके कहते हैं ना, कब्र की मिट्टी भी खुश्क होने का इंतज़ार नहीं करता। और ये बिल्कुल रियलिटी है, हम इस बात से ना, और यकीन करें हमारे मतलब जो इंडस्ट्री है, इसमें जितने भी बच्चों वालों की डिवोर्स हुई है ना, जैसे लीज़ा सुल्तान और फ़िरोज़ की हुई है, जब वो मतलब अदालत में होते हैं और बच्चों से मिलते हैं, यकीन करें इतना दिल को दुःख होता है ना, या बच्चे रो रहे होते हैं एकदम। और जो इमरान अशरफ की रिसेंटली थोड़े टाइम पहले उनकी हुई है, उनका भी एक बेटा है, उसकी वजह से, उसके बाद सायरा यूसुफ और शहरोज़ की, हालांकि सजल की भी डिवोर्स हुई, लेकिन सजल का इतना दुःख नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि सजल जो है ना, वो उसकी मतलब बच्चे नहीं थे, जिसके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि बच्चे जो है तो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। औरत भी करती है, मैं मानती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं ना, वो बच्चे करते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि सना जावेद ज़्यादा खूबसूरत है सानिया मिर्ज़ा से, और एक औरत से ज़्यादा खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ बनाई है ना, तो वो दूसरी औरत है। चलिए, मैं इस बात से भी एग्री करती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर कोई एक औरत से दूसरी खूबसूरत चीज़ बनाई है, तो वो दूसरी औरत है। तो मेरा ये सवाल है, क्या जो दूसरी औरत है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत है? नहीं ना। तो एक मर्द जो एक औरत को छोड़ के दूसरी औरत के पास जा सकता है, तो वो दूसरी को छोड़ के तीसरी के पास भी जा सकता है, क्योंकि जो दूसरी औरत है वो पहली औरत से खूबसूरत तो हो सकती है, लेकिन ना वो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत नहीं हो सकती। अगर आप मतलब जिस्म के पुजारी हैं, तो आप दूसरी को छोड़ के तीसरी के पास जाने के लिए, और दूसरी औरत को ये ज़हन बना के रखना चाहिए कि अगर वो दूसरी के पास आ सकता है, तो वो तीसरी के पास भी जा सकता है। ठीक है।
اور نا زندگی کو کچھ گزارنے کے بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں 70 باپوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مثال دینی تھی نا، کیونکہ باپ کو بھی بہت محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، اور ماں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اپنے 70 باپوں اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن نہیں، کیونکہ نا ہم نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، وہ مطلب اگر کوئی بھی عورت ہے، اس کو اگر سسرال میں کوئی دکھ ہے، کچھ بھی ہے، ہسبینڈ سے کوئی شکوہ شکایت ہے، وہ جو بھی ہے اسی مرد کے ساتھ گزارا کرتی ہے اور کرتی رہتی ہے، اس لیے کہ میرے بچے نہ رول جائیں، اس لیے کہ میں ان کو لے کے جاؤں گی۔ یہ پل تو سارے بچے جاتے ہیں، لیکن جو بچوں کا کانفیڈنس اپنے باپ کے گھر میں اور اپنے باپ کے ساتھ میں ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں کہ وہ سوسائٹی میں کہیں بھی وہ بچوں میں وہ والی نا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ نہیں آ سکتا ہے۔ تو وہ صرف یہ سوچتی ہے کہ میرے بچے نہ رول جائیں، یقین کریں۔ اور میں کہتی ہوں کہ ہماری ماؤں نے بھی ہماری گٹی میں ایک ہی بات ڈالی ہوتی ہے کہ بیٹا، مرد جو ہوتا ہے نا وہ بے وفائی کرتا ہی ہوتا ہے، لیکن عورت گھر ہمیشہ عورت بساتی ہے، اور اپنے بچوں کی طرف دیکھو۔ اور اگر کبھی کوئی عورت کوئی شکوہ کرے بھی نا، تو ہمیشہ اسے یہی کہا جاتا ہے اپنے بچوں کو دیکھو، اور وہ بچوں کو ہی دیکھتی ہو۔ یقین کریں، ان کے بالوں میں سفیدی اتر آتی ہے، سفیدی اترنے کے بعد وہ قبر میں اتر جاتی ہے، لیکن وہ صرف اپنے بچوں کا ہی سوچتی ہے کہ میرے بچے۔ اور یقین کریں، میں خود سوچتی ہوتی ہوں کہ نا ایک ماں ہے نا، ایک دن کے لیے اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں کہیں جا سکتی۔ اور یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ماں جو ہے یہ کتنی بڑی سٹار ہے، اور ہمارا باپ جو ہے یہ کتنا بڑا 30 مار خاں ہے۔ ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ مما ہوتی ہے اور بابا بابا ہوتا ہے، اور یہ دونوں بس ان کو ساتھ چاہیے ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں فرق پڑتا کہ ان کے درمیان کیا کلیشز ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ اگر سیپریشن بھی ہوتی ہے نا، تو میں کہتی ہوں بچے جب دوسرے بچوں کو دیکھتے ہوں گے نا، سب سے زیادہ ان کے اندر یہی فرسٹریشن آتی ہوگی کہ میری مما یا ساتھ نہیں ہے، یا میرا بابا ساتھ نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک نے آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ مطلب ان کا طے ہو گیا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ ماں کے ساتھ رہے گا، اس کو خرچہ دیتے رہیں گے۔ کیا میرا یہ سوال ہے کہ ایک مرد کا خرچہ دینا ہی ذمہ داری ہوتی ہے؟ جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو ظاہر ہے دوسری بیوی سے بھی بچے ہوں گے۔ جب ایک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف اس لیے کنویں میں پھینک دیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ پیار کرتے تھے، تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں میں اتنی دراڑ پیدا کر دیں گے؟ میرا بیٹا آج کہہ رہا تھا کہ مما میں نے رائس کھانے، میں نے کہا چلو ساتھ میں رائس بناتے ہیں اور ساتھ میں نا اپنے دل کی فیلنگ تھوڑی شیئر کرتے ہیں، کیونکہ میں بہت زیادہ نا اس نیوز کے بعد ڈپریشن میں تھی۔ بلکہ جب بھی ایک میریڈ جو بچوں والے ہوتے ہیں نا، ان میں سیپریشن ہوتی ہے، تو مجھے نا ایسے بہت زیادہ یہ بات کلک کرتی ہے۔ چلے جی، دل منصف نے کہا ہے کہ سزا دی جائے، یا آپ سے پیار کی ہر بات بلا دی جائے، بے وفاؤں سے بچھڑ کر جو پلٹ کر دیکھے، آگ اس شخص کی آنکھوں کو لگا دی جائے۔ اللہ حافظ۔